Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah hamdalillah fid din wad dunya wal akhirah bi barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumuhi wa karamatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jaa'a bi sanadin hasanin wa jaa'a bandata di sanadin hasanin kana bersanad sebagus punaka sedatang anna zaujata Talhata punaka sampuna rajina Sayyidina Talha bin Ubaidillahi putra laki epon Ubaidillah ro'at panikang ngulati pasera zaujati Talha rajina Sayyidi Talha ngulati minhu dari Sayyidina Talha ro'at ngulati pasera raji jadi mulati minhu dari Sayyidina Talha mulati dak kana parajina Talha taklan dak kakabreun mubesna besepisa lerana karisa marekong Sayyidina Talha rajina se mulati nikah maksud serena zaujatil rajina Sayyidina Talha mulati dekarakan mulati taklan kabreun mulati karekongan maksudnya faqalat maka ada bupasera rajina Talha ada budak kapasera lahu dak Sayyidina Talha malaka ini punapa dora laka panika akan disambian Talha ke guna rajina lalahu ami-ami punapa kalakuan roba panika mamang maragu-ragu minna dari tenggula saja punapa saya mamang syai'un punapa setau ni pola tenggula nikah kasambian nikah cik mamang tak kurang patah jika kuda cakap lagi. Fana tubuh maka aman lopa serajan budak kada kasambia. Fana tubuh maka aman lopa serajan budak kada kasambia. Qala ada bupasera Sayyidina Talha lah. Ya tak ragu-ragu boleh tentang kabilan nebak negara sempurna. Wala ni'ma halilatul mar'il muslimi ban demi Allah ni'ma halilatul muslimi Arya sabagus-bagus halilatul mar'i binina manusia al muslimi se muslim anti dini benar paling bagus sering bini ada benar dia guna Sayyidina Talha ada karajin walakin bentatapena ijtama'a indi malun walakin bentatapena ijtama'a kompor indi ningi ajunan seko apa saya kumpul malun apa harta bukan dia punya harta saja dia guna Sayyidina Talha karajin wala adri bentak tahu siapa seko kaifa asna'u kaifa da'rem asna'u ala kuasa seko
Ipa bermata-matanya tibunya. Wala adri ben tak tahu siapa seko kaifa derem asna'u ala kota seko. Kolat ada mupasera lagi. Wa ma yarumu minhu dia punya rajin kita. Wa ma tinimpona paperan yarumu semare kompona paperan kadiri sambian kada kasambian. Wa ma bantinimpona paperan yarumu semare kompona paperan kada kasambian minhu dari atas. Ona apa tidak kau ngasa sambian mak sambian kada kau. Kau maka mulok ke sambian. Ngolo ke sambian kau maka dekat kau masambian. Faksim bainahu. Faksim maka aku masambian. Faksim maka aku masambian budak kata bainahu nyantara naka kau mah. Takkan kana Allah kapikan topas tu umat adanya mata mereka masambian. Dia umat nah. Karena bukan tanya aja kan lagi. Ini kan dari di mana tanya dia mana tanya anti. Sehingga saya jinak talha. Andi atau banyak nikah pada mereka. Tapi beda hesa benar. Dia benar lagi atas apa mereka sambian. Oh kau mah pasti ardana sambian. Pakola maka ada bupasera Sayyidina Tol. Ya gulami, anak laki sengkok. Mau dia ini jadi. Ya gulami, anak laki sengkok. Alayya qawmi, alayya yatasana sengkok, alayya yatasana sengkok. Kayu khabar muqaddam. Qawmi tinin kaum sengkok. Allah kapitan kaum ni raga dia. Alayya qawmi. Allah jom kapijara. Alayya qawmi, alayya yatasana sengkok. Qawmi tinin kaum sengkok dia pun Sayyidina Talha dekat bulan epot. Maka beda jumlah tuma kusimah ponapa kumpul laporan kusimah seetum ponapa ma arba'ani alfin Arya 400,000. Ini 400,000 ni setu mereka. Dia menambah dengan muka Allah berdina dirtab. Wafir nak nadrati beretotor di mana kitab dia di nadra. Apa Talhatu amaki pasera Sayyidina Talha. Amaki otak babrik pada lagi. Arabian dak kau orang Arabi. Orang alasan, orang tisan ya Arab ini. Saala seminta pasera Arabi budak Sayyidina Talha. Karen alata mi'ati alfin dekat telur ratus ribu. Ini dekat telur ratus ribu. Alata mi'ati alfin dekat telur ratus ribu. Waba'a arban ben acual pasera Sayyidina Talha arban dekat bumi min Osmana dari Sayyidina Osman acual bisa ini adi alfi kalaben 700,000 pahamalaha maka ani berpasera Sayyidina Osman hadak kasih 700,000 ani berilahi dak kasih Sayyidina Talha. Falamma jaa samang sana Rabu pasera Sayyidina Osman. Rabuna Sayyidina Osman biha kalaban sampai tadi 700,000 kola ada bu pasera Sayyidina Talha. Sampun Pak Isra aki ataknya dekat Sayyidina Talha arkena bumi sebanyaknya sana banyaknya 700,000 kebuna inna rajulan yajitu sampuna sapa orang laki jadi itu alias
kedung sama pasir orang laki. Jadi itu sama dengan kedung wah, nginep wah, ada nikah, nginep malam. Mana jadi malam kan apa tuh? Jadi itu ayah samalam sapa orang laki, indahu ayah berdiri istilah orang laki, hadihi tini ayah betul atos ibu. Salahnya narema Sayyidina Talha dari Sayyidina Osman arkena kuni banyak banyak petong atos ibu, bisa dirham bisa dinar ya. Lepas mana narema ni kan muncul pasal inna rajulan siapun orang laki, saya maksud orang laki kaya banyak TV. Inna rajulan siapun orang laki, dia itu area mereka ni, kawan ni. Jadi itu ada sama sama orang laki, saya maksud abang TV Sayyidina Talha. Indahu ada bedeni ajunan orang laki hadihi kini petong atas bu fi baitihi ni sama yang fi baitihi eden mana bunggona orang laki. Tapi orang laki, tapi yang beda orang laki. Sama yang kita ikut saya banyak nak petong atas buning guna. Saya maksud abang nanti binika. La yadri ma yatluhu min amrillah. La yadri saya tak tahu siapa orang mati. Tak tahu ma ada kabaran. Yatluhu saya teka. Ada mana kaca lagi? Yatluhu saya teka. Kalau kaca dan apa barang hudaka Sayyidina Talha berdia rajul, dia maksud Talha maksud. La yadri saya tak tahu siapa orang mati, tak tahu mana kabaran. Ya terluku seteka pun apa barang budak orang laki min amrillahi dari perkarana Allah subhanahu wa ta'ala. Fabata maka samalam penting pasirah Sayyidina Talha wa rusuluhu tahtalifu fi sukakil madinati wa rusuluhu bantining banyak kontra-kontra Rasulullah Sayyidina Talha tahtalifu panikate kendian jak binjung carkan cer kilo menambah dengan dia carkan cer tahu tahtalifu carkan cer pasal Rasul kadima sejarkan cerfi sukakil madinati el mana banyak para kata lorong apa suka kaya lorong para kata banyak para patena lorongnya Madinah saja fi sukakil madinati el mana banyak lorongnya kota Madinah ini kabar ibu cukup ni kan dia lorong kan biasa ni kamu kaya banyak nambah amal kan nikah benih nambah amal ni kan benih makan ni kan tidak tinggi benih nambah amal ini yang biasa sedekah ini lorong tu dulu narima saja dia nambah saja ke klinik narima aing lorong dulu kita tak sebenar dia yang sakit yang beda ini kan yang mana Napa fi sukakin nanti di mana banyak lorongnya Madinah dan dikawin oleh hatta ashar sampai masuk betul sahur Rasulullah yo Sayyidina Talha hatta ashar sampai masuk dekat betul sahur Rasulullah Sayyidina Talha wa ma indahu min dirham wa ma indahu bantajo indahu panikan ini ajunan Sayyidina Talha min dari sepetong atas ebu di dirham mungkin sadir dirham jadi petong atas ebu dirham yang diteruskan berkosong pada bersih nanti sekali Sayyidina Talha ini kan dia maksudkan hatta ashara sampai masuk sahur pasir Sayyidina Talha wa inda bantada panikan ini ajunya Sayyidina Talha minha dari petong atas ebu
dirham tining dirham. Dasarkan dirham ini kan mubtada muakhar dari ma indah. Wa ba'asa bin Amutus Abdullah bin Zubair ila Aisyah deka Sayyidatina Aisyah. Kena apa lagi bahasa kalau mana Amutus, tapi saya maksud apa kan? Amutus ila Aisyah deka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha radhiya muka ridha Allah Allah subhanahu wa ta'ala anha dari Sayyidatina Aisyah bimalin kalaban arta. Abdullah bin Zubair ni apa yang dekat Sayyidatina Aisyah fi dirarataini eden mana dua kan fi dirarataini eden mana dua kan hamba dan nikah. Iddatuhu sama nona tining begitu nata sama nona panika belum polo wa mi'atu alfi dirham ben 100.000 dirham. Jadi benyana atas padanya tidak ka Sayyidatina Aisyah nikah 100 belum polo ibu dirham. Andi atas setong kantong sang polo ibu dir kan dua kantong jumlahnya tapi 100 belum polo ibu berarti saben kantong sang polo ibu dir wahia tining Sayyidatina Aisyah so'imatun panika puasa. Wahia tining Sayyidatina Aisyah so'imatun panika puasa. Faja'alat maka tuti pasera Sayyidatina Aisyah taqsimu panika atum pasera Sayyidatina Aisyah benan nasi antara manusia. Tuti ibu kita pindahan manusia kedua. Banyaknya 100 belum polo ibu dirham. Kamsat maka masuk remanem pasera Sayyidatina Aisyah masuk buka saya masuk. Wa ma indaha min dzalik wa ma indaha bantada indaha min adunana Sayyidatina Aisyah min dzalika derika bisa kenapa? 100 belum polo ibu dirham. Min dzalika derika bisa 100 belum polo ibu dirham. Wa ma indaha bantada indaha panikan min adunana Sayyidatina Aisyah minda lika derika bisa 100 belum polo ibu dirham ini sadir dirham tadi kan 100 belum polo ibu dirham pada deklarasi kasada. Fakolat maka ada pasara Sayyidatina Aisyah ada budak apa tera Lijariyat hadaka budak binikna Sayyidatina Aisyah katipuna pada buna Aisyah deka jariyah itu halumi fitrati halumi denja bisa ngerti apa fitrati deka kak bukaan sengkok halumi denja fitrati deka kak bukaan sengkok anak pun masuk bertona muka malam. Fajaat di Khabdin wa Zaitin. Fajaat maka pas datang pasara Jariyah budak pun Sayyidatina Aisyah di Khabzin kala ben Khabzin apa Khabzin roti wa Zaitin berminyak zait. Ini kan saya peringati, saya buka. Khabzin sarang zaitin, Khabzin ni roti. Wa zaitin berzait, zait ni minyak. Minyak zaitun. Faqalat laha al-jariyah.
Faqalat maka ngucap laha ka Sayyidatina Aisyah pasera saya ngucap al-jariyatu pasera budak bini Epon Sebunya budak bini Aisyah Pamastatokti maka tak kelar sambian Bima edil mana perang Kosanti seampuna tu'um pasera sambian Fi hadal yaumi edil mana panikaret Fama kosanti maka Fima edil mana perang Fima edil mana perang Kosanti seampun atum pasera sambian Sambian atum fi hadal yaumi edil mana panikaret Antas tariah sambian tak kelar antas tariah dek kaku tumule sambian lana kaku tenlola lahman dek kateking bidirhamin kalaban sadir cepat-cepat ada sekali sambian berdering asal deko banyak nasab ratus berdungkolo dirham ini gak epak alwar kati sarang panjenengan pas panjenengan minta buka epak dengan ikhobdina tentu dah dengan melihat kita kita kata dirham kan bisa nggak lagi ini kalau pasal ibu Aisyah langsung ibu kikapi 100 berdungkolo dirham Qalat ada buka saya Sayyidatina Aisyah la ta'nuki ni cek mang lo benar ni jak sengko la ta'nuki ni ya cek mang lo benar ni jak sengko lau kunti zakar ini lapan lau kunti cek sengah berde sababnya zakarti Aryan mainga sababnya ni jak sengko zakarti mainga sababnya ni jak sengko lapan tu tantona lah ko sengko cek sengah kita benar ni kan engkau etina ai benar engkau sadi dalam kaki letter terki bapak Sayyidina Aisyah kata tidak mikir apa berde ini kau ini kasih bagi Rasulullah cara ni kau tak mikir bangun Rasulullah dan itu Rasulullah dan itu ibadah mati cik nyari terima Rasulullah Mekah Madinah tu mun tempat lahir Mekah betul dan terakhir kan berde Madinah Rasulullah ni berde Madinah Rasulullah sabon apa sabon Ramadan tak kala ruah Madinah juga kita peta ada di lembaga matawang ni tidak kata abang untuk ini Rasulullah atau menatama abangnya masjid jadi boleh berkuhuran kan di istana Ratu Rasulullah kan kenapa sabon apa negara Madinah Mekah Syam nama boleh Yaman ni kan babakna Rasulullah kebenaran Rasulullah negara Islam lagi apa Ratu nama negara tadi berkata kan dia mungkin ini kan puncaran ada tidak boleh pakai luar sampai orang dekat Sayyidina Aisyah sampai nak melihat mikir abang nanti di musuh jari nak musuh budak nak puasa parlo napa apakah khabdin saling zaitun mungkin kan sampai budak nama lo sampai tak kelar lelaki teringat kau dekatin Aisyah buat tak nengah kelak kau cik dengan kelak main dengan kau ipalai ni baru nama saja kan aku melihat jadi Jok mang rola tu ni kini tak nukini karena kaya nukini ya bagaimana mang rola bagaimana anu bahwa salah Abdurrahman ben napa bahwa salah ablik yang ada pagi adalah maknanya tapi yang beri ini dia beri gimana sih bahwa salah ada pak tentu pasai rasi wasalah setantu Abdurrahman ibni Auf pasera Abdurrahman ibni Auf sahabat pun Rasulullah ni kan dia pada kelima atau abri dekat pasera azwajan Nabi dekat banyak-banyak rajin Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat Nabi Madin kala benar harta
Tabah abri, mana abri lah dia. Tidak menawan. Tantuk ya. Kita ada pakai dia, mana tantuk. Nak depak, nak tantuk. Berlaga sedepak pun apa arta, arba'ina alfan dekat 40,000. Jadi kamu tak berdina dekat. Wa awsa bihadikotin. Ben awasiat pasera Abdurrahman ibn Auf. Wa awsa ben awasiat pasera Abdurrahman ibn Auf. Li ummahatil mu'minina ka'ankui. Ummahatil mu'minin. Rajinnya Rasulullah yang maksud. Bi'at. Jadi ya baik. Bi'arba'ati alfin. Seekor pun apa hadikoh. Ini kan. Bi'arba'ati alfin kalaben arba 400 alfin ibu. Bi'at sejual pun apa hadikoh bi'arba'in mi'ati alfin kalaben 400,000. Bagi boleh 5 dak orang. Bakia sekare pasal orang min ahli badrin dari ahli peperangan Badar. Likuli rajulin panika akan disapen-sapen orang laki. Arba'un mi'ati dinarin kini 400 dinar. Setengah orang laki oleh bagian 400 dinar. Kamu berbeda pasera ahli Badar mi'atun panika mi'atan kabarana mi'atan panika 100 mi'atan panika 100 fa'akhadhaha maka angala siapa ya? Pasir Abdurrahman fa'akhadha maka angala Pasir Abdurrahman ibn Auf hadap kasih 400 dinar wahia halatinin hadi keput aidan kalaban boleh wahia ben keput aidan kalaban boleh bi 50 alf dinari. Dia, wahia berkebun. Artinya anak dekat 400 dinar juga kebun bola dan kalaban bola bi 50 alf dinari. Kalaban 50,000 dinar. Wa alfi farsin ben 1000 jaran fi sabilillahi edel menani ke mana Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillahi edel mana ani ke mana Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Saudara Abdurrahman ini au nikah napa tantuk dekarajina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaben ni beatas 40,000 dinar ben sampai awasiat boleh sera Abdurrahman ini au kalaben kepunah keangkui radina Rasulullah sampai jual ini kepunah Osman ini Auf kala berarke 400,000 keangkui radina Rasulullah ben keangkui orang se peperangan Badar sapun orang se bagi seperang nikah oleh bagian 400 dinar. Banyaknya seperang 100 orang. Jangan TV nikah. Saya pas ngalah
Sayyidi Auf Ibn Abdurrahman bin Auf ni kan ini dia kasih 400 dinar ben kepuna itu nikah kalau ben harga saya dinar ben oleh apa yang saya bucaran ke angku ningki ke mana Allah Subhanahu wa taala ni kata au ke angku sampai acual dekat napa dekat kepuna ke angku sabila ningki ke mana Allah Subhanahu wa taala pun mereng kau ni mereng jauh dah coba orang yang acual bumi nah esok kalau ke masjid ni pernah terjadi ni kata masuk Abdurrahman ibni Auf malarat apa ini kah ini wabah benajual pasal Abdurrahman ibni Auf ardon dekat bumi lahu saya kandi Abdurrahman ibni Auf min Utsmana dari Sayyidina Utsman bi arba'ina alfi dinari kalaban 40,000 dinar faqasama maka atum pasir Abdurrahman ibni Auf zalikal mala dekka di saata fi rahimihi ejel mana pada parana fi rahimihi ejel mana pada parana ni kak tu itu langsung kata bopona kadi bopona rahimah yang mana beniza rota nak fotona Zahra namanya ini kan keluarga ni kan ayat hidup Bani Zahra kan makin bila orang kata Bani Ano ini kan itu mereka Bani Zahra wa fuqara'il muslimina Bani itu mereka fuqara'na orang muslim wa ummahatil mu'minina ban napa ibu na orang mukmin rupanya rajina Rasulullah wa tasaddaqa ban asaddaqa pasira sapa Abdurrahman ibn Auf ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasanna zaman epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatri malihi kala ben saparona artana Abdurrahman ibn Auf ni saparona arta ni ka arba'ati alafi dirham 4,000 dirham summa bi arba'ina alfi dinari maka kare-kare asadaka kala ben 40,000 dinar summa 500 farsin maka kare-kare 500 jaran nikah kapi berkifi sabi billahi edin mana ani ke mana Allah Subhanahu wa taala mulai perengkah ya maki benar Allah taala pada masjid tangkung lagi ini kabar dari aku masjid sampai lamaran minta buatan subhanallah berbeda negara orang nikah orang nikah ini daerah tanahnya Pekanbaru, Kampung Tuko. Nikah bodoh orang nangkung masjid sampai Samarena atau oleh pengampung saya lain, kecuali ongkos saya seorang nyari diri. Kan beda kan? Nikah ambil ini awsa nikah juga. Selain asal dekat keluarganya, nangkung rajina Rasulullah, kan nikah. Pas, apa boleh? Orang itu korai muslimin, pasti nangkung sabili tidak boleh. Kaya ni talaga. Summa waradat maka kari-kari tekah lahu daka Abdurrahman ibni Auf. Summa waradat maka kari-kari tekah lahu daka Abdurrahman ibni Auf. Puna pasal tekah qafilatun puna papantan mimpi jaratin dari kedengan bisyami nini negara Syam. Adanya diri negara Syam ni kan. Fahamalah maka ami berpasal Abdurrahman hadak kafilah
Ani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Da ajunan epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kata dulu nak tepus kapi, ibu kaya Rasulullah. Beki. Anji. Ni makin badan ke coba insya-Allah. Bunuh KDM. Anji. Lalu badai beki subhanallah. Sampai Rasulullah yang keangkui syarat. Keangkui Abdul Rahman ini kau adu adil jannati kalaban suarga. Mungkin. Panazala Jibril maka turun pasara malaikat Jibril. Faqala maka ada pasara malaikat Jibril kakan Nabi. Inna Allah sabuna Allah. Yaqra'uka salama panika maca pasara Allah kadek kasamkan Muhammad assalamu alaikum salam. Wa yaqulu laka berucap pasara Allah laka kadek kasamkan Muhammad aqri Abdurrahman assalam. Maca abadna Muhammad Abdurrahman dia ke Abdurrahman assalamu alaikum salam. Ada bagi dalam masa kau ya. Dia benar Allah Ta'ala dia ke Abdurrahman. Langsung Allah Ta'ala assalam ki badan ini udi dan dengan antunya. Wabashir bil jannah. Wabashir bin mafuna abadna Muhammad huda ke Abdurrahman bil jannati kalaban swarga. Radhiyallahu anhu radhiyallahu muka ridha Allah pasrah Allah subhanahu wa ta'ala anhum dari para sahabat wa anna benderitan kuda saja ma'hum asatana para sahabat amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala amrina wa ala ahlina. Allahumma amin ya Allah. Wa insyur alaina rahmataka wa anzil alaina barakatika. Amin ya Allah. Miladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana wa awladina wa dzurriyyatina wa talamina ilman nafi'an ladunnika. Waswaran rabbaniyan wa nuran samariyan wa nadhran ilahiyan wa amwalan kandabiyan bi rahmatika wa judika wa karamika wa fadlika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli rafi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli dhanbi wa nuruhu dalilun li qalbi tajari wa ghairati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muhlati faya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati